Kasagaran sa mga panultiun sa German, kay balik-balik ra. Punan lang nila og gamay, mausab na dayon ang meaning. Ang uban ani kay gitawag nga separable verbs or verbs nga pwede nimo mas-separate. For example, lesen, meaning nagbasa. Punan lang nimo og for lesen, nagbasa ka para sa lain. Ibutang ni nato sa usa ka sentence. Ich lese ein Buch vor. Nagbasa ko og libro para sa lain. Pero, napod ni siya special case. For example, ich kann ein Buch vorlesen. Mubasa ko or makabasa ko og libro para sa lain. Kasagaran sa mga separable verbs kay nag-una sa an, auf, for, mit, zu, ug uban pa. Di ba?